अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला सही तरीके से बात कहने की, सुनने की, समझने की, फिर उस पे हम सब मुसलमान भाइयों को अमल की तौफीक अता फरमाए। आज मैं माँ बाप के ऊपर बात करूँगा कि हम मुसलमान लड़कों को अपने माँ बाप की खिदमत करनी चाहिए और उनकी बात माननी चाहिए और उनके साथ नेक सलूक करना चाहिए, इसलिए कि मेरे भाई दुनिया के अंदर अपनी औलाद से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाला कोई शख्स है तो वो माँ बाप हैं। कोई कितनी भी मोहब्बत कर ले लेकिन माँ बाप से ज़्यादा कोई मोहब्बत नहीं कर सकता है। औलाद जब कोई चीज़ अपने वालिदैन से मांगती है तो माँ बाप अपना खून पसीना एक करके वो चीज़ उनको देते हैं। इसलिए कि मेरे भाई अपने माँ बाप की खूब खिदमत करें और जन्नत के हकदार बने। ऐसा ना हो कि हम लोग अपने माँ बाप को नाराज़ कर दें और कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला हमको जहन्नम में डाल दे। वालिदैन के ऊपर चंद बातें हैं जो हम आपके सामने पेश करेंगे। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर भी कर देना कि ताकि मेरे बहुत से मुसलमान भाई ये बात सुन सकें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। वालिद दुनिया का वो वाहिद शख्स है जो खुद से ज़्यादा आपको कामयाब देखना चाहता है। वालिद का सख्त अंदाज़ और माँ का नरम लहजा हमारे माशरा में घर के माहौल को मुअतदल व मुमताज़ रखता है। वालिद चाहे कितना ही बूढ़ा हो घर का सबसे मजबूत सुतून होता है। बाप की मौजूदगी सूरज के मानिंद होती है। सूरज गर्म तो ज़रूर होता है मगर सूरज ना हो तो अंधेरा छा जाता है। बाप का हुक्म मानो ताकि खुशहाल रह सको। बाप की सख्ती बर्दाश्त करो ताकि बाकमाल हो सको। बाप के आंसू तुम्हारे दुख से ना गिरें वरना अल्लाह तुमको जन्नत से गिरा देगा। बाप एक ऐसा क्रिएटर है जिसके पास बैलेंस ना होते हुए भी हमारे ख्वाब पूरे करने की कोशिश में होता है। बाप औलाद के लिए ढाल है जो कभी अपनी औलाद से गाफिल नहीं होता। बाप की बातें गौर से सुनो ताकि दुनिया वाले की ना सुनने पड़े, और बाप के सामने नज़र झुकाकर रहो ताकि अल्लाह तुमको दुनिया में बुलंद कर दे। बाप के साथ हुस्न सलूक करना जिहादी सबीलुल्लाह से बढ़कर है। बाप अल्लाह के सिफ्त रबूबियत का मुज़हर है और अल्लाह की रहमत का साया है। बाप एक ऐसा जिम्मेदार ड्राइवर है जो घर की गाड़ी को अपने खून से चलाता है। माँ के पाँव के तले जन्नत है, लेकिन याद रखो बाप की नाराज़गी तुम्हें जहन्नम में ना पहुँचा दे। बाप एक किताब है जिस पर तजुर्बात तहरीर होते हैं, उसे अपने से दूर मत करो। बाप एक मकसद मुहाफिज है जो सारी ज़िंदगी ख़ानदान की निगरानी करता है। बाप का एहतराम करो ताकि तुम्हारी औलाद तुम्हारा एहतराम करे, और बाप की इज़्ज़त करो ताकि उसके फैज़याब हो सको। बाप जन्नत के दरवाज़ों में से बेहतरीन दरवाज़ा है। अब तुम्हें इख्तियार है, ख्वाह नाफरमानी और दिल दुखाकर उस दरवाज़े को ज़ाय कर दो या फरमा बरदारी और ख़िदमत करके उस दरवाज़े की हिफाजत कर लो। दुनिया की सबसे बड़ी नेमत माँ बाप हैं। अगर बाप ना हो तो ज़िंदगी की दौड़ में अच्छा मशवरा देने वाला कोई नहीं होता। याद रखो अगर तुम बाप का सर ऊंचा नहीं कर सकते तो नीचा भी मत करो, वरना बाप की एक बद्दुआ तुम्हें कहीं का नहीं रहने देगी।
رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے اللہ ان دونوں پر رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن پہ مجھے پالا، آمین یا رب العالمین۔ یہ کچھ باتیں تھیں ماں باپ کے اوپر جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی، اس لیے کہ میرے بھائی جب کسی کا باپ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اس کے دل سے پوچھو کہ اس کو کیسا محسوس ہوتا ہے۔ اسے دنیا کے اندر کوئی محبت کرنے والا اب نہیں رہا، وہ کس کے پاس جائے، کس کو اپنی باتیں سنائے، کس سے وہ پیسے مانگے، کس سے اپنی ضرورت بیان کرے۔ اس لیے کہ میرے بھائی ماں باپ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہیں، ماں باپ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی رحمت ہیں۔ ہمیں اپنے ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے اور ان کے ساتھ نیک سلوک کرنا چاہیے اور ان کے لیے روز دعا کرنی چاہیے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے ماں باپ نے جیسے مجھے بچپن میں پالا ویسے ہی میرے ماں باپ کے اوپر رحم فرما۔ یہ دعا کرنی چاہیے ماں باپ کے لیے۔ میرے بھائی ہم جب بھی نماز پڑھیں تو تھوڑی دیر کے لیے اپنے ماں باپ کے لیے دعا کریں، اس لیے کہ میرے بھائی ہم نے علماء لوگوں سے سنا ہے کہ جب کوئی انسان نماز پڑھنے کے بعد اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس انسان کی دعا ضرور قبول فرماتا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا مانگ رہا ہے۔ ہمیں اپنے ماں باپ کے لیے ضرور دعا مانگنی چاہیے، اس لیے کہ ہمارا بھی فائدہ ہے۔ ایک سوال پہ میں نے ویڈیو بھی بنائی تھی اپنے بھائی کے ساتھ، میں نے بولا تھا کہ کس انسان کے لیے دعا کرنے سے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں، تو آپ نے یہ ویڈیو دیکھی بھی ہوگی کہ ماں کے لیے دعا کرنے سے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اتنی بڑی رحمت ہے ماں باپ، اگر ہم ان کے لیے دعا کریں گے تو ہمارے جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں وہ اللہ ہم کو ایسے ہی معاف کر دے گا۔ کہ یہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتا ہے کہ اللہ میرے ماں باپ کی مغفرت فرما، میرے ماں باپ کے اوپر رحم فرما، میرے ماں باپ کو مشکل سے بچا۔ یہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کر رہا ہے تو اللہ اس کے بدلے میں ہمارے گناہ معاف کرنے لگتا ہے۔ جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں اللہ اس کو ایسے ہی معاف کر دیتا ہے، لیکن جو بڑے گناہ ہیں اس کے لیے ہم کو خود توبہ کرنے پڑے گی تب معاف ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا وللحمد للہ رب العالمین۔